Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Share Knowledge. Kali ini saya akan berbagi 60 contoh kalimat simple present or present tense, positif, negatif, dan interrogatif. Ini yang positif, saya bacakan juga artinya. Yang pertama, I work in Jakarta. Saya bekerja di Jakarta. She works in Surabaya. Dia bekerja di Surabaya. I play tennis every afternoon. Saya bermain tenis setiap sore. The train leaves every afternoon at 4 p.m. Keretanya berangkat setiap sore pada jam 4. Sophie always forgets her phone. Sophie selalu lupa handphonenya. He never forgets his wallet. Dia tidak pernah lupa dompetnya. The earth circles the sun once a year. Bumi memutari matahari sekali dalam setahun. Cats like milk. Kucing suka susu. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. It rains heavily during the rainy season. Hujan lebat selama musim hujan. The planets circle the sun. Planet mengitari matahari. He stays in the big house. Dia tinggal di rumah besar itu. I watch movies on weekends. Saya menonton film pada akhir pekan. She goes to the office by car. Dia pergi ke kantor naik mobil. John always takes photos while traveling. John selalu ambil foto ketika jalan-jalan. Sam eats bread before going to school. Sam makan roti sebelum pergi ke sekolah. Emily watches cartoons every day. Emily menonton kartun setiap hari. Tanya drinks milk before going to bed. Tanya minum susu sebelum tidur. Tom goes to the gym every day. Tom pergi ke gym setiap hari. Anita reads the newspaper every day. Anita membaca koran setiap hari. Yang berikutnya kalimat negatif. She doesn't play badminton. Dia tidak bermain badminton. The train doesn't leave at 10 a.m. Keretanya tidak berangkat jam 10. Birds do not like milk. Burung tidak suka susu. I don't like football. Saya tidak suka sepak bola. They don't live in London. Mereka tidak tinggal di London. I don't play piano. Saya tidak bermain piano. They don't work on Sunday. Mereka tidak bekerja pada hari Ahad. John doesn't live in Tangerang. John tidak tinggal di Tangerang. Sophie doesn't drive to work. Sophie tidak mengendarai ke tempat kerja. She doesn't go by bus. Dia tidak pergi naik bis. We don't like the food they serve. Kita tidak menyukai makanan yang mereka hidangkan. Ben doesn't work in the morning. Ben tidak bekerja di pagi hari. My friends don't study at that school. Temanku tidak sekolah di sekolah itu. I don't want to play with you. Saya tidak mau bermain denganmu. She doesn't watch TV in the morning. Dia tidak nonton TV di pagi hari. We don't talk with our friends in the library. Kami tidak berbicara dengan teman-teman kami di perpustakaan. She doesn't study at an international school. Dia tidak sekolah di sekolah internasional. My brother doesn't snore while sleeping. Saudaraku tidak ngorok saat tidur. We don't watch movies every night. Kita tidak nonton film setiap malam.
Tania doesn't need a dictionary. Tania tidak memerlukan sebuah kamus. Sekarang yang kalimat tanya. Do you play the guitar? Apakah kamu bermain gitar? Does John play basketball? Apakah John bermain basketball? Do Sophie and Diana live in Yogyakarta? Apakah Sophie dan Diana tinggal di Yogyakarta? Do you surf the internet every night? Apakah kamu berseluncur di internet setiap malam? Does your boss give you more tasks? Apakah bosmu memberimu tugas lebih? Does Alan always turn off the light? Apakah Alan selalu mematikan lampu? Does the moon circle the earth? Apakah bulan mengelilingi bumi? Where do they study? Di mana mereka belajar? Where do they live? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where does he come from? Dari mana dia datang? Where do Tanya and Yola live? Di mana Tania dan Yola tinggal? What does Emily do? Apa yang Emily lakukan atau kerjakan? When does Rania usually get up? Kapan Rania biasanya bangun? Who lives in Tangerang? Siapa yang tinggal di Tangerang? Who plays football on Sunday? Siapa yang bermain sepak bola pada hari Minggu? Who works at that hospital? Siapa yang bekerja di restoran di rumah sakit itu? When do you want to meet her? Kapan kamu akan atau mau bertemu dia? Why does Ben always sleep in the morning? Kenapa Ben selalu tidur di pagi hari? How much does it cost? Berapa harganya ini atau itu? Why don't you ever go to Bali? Kenapa kamu tidak pernah pergi ke Bali? Oke, itu 60 contoh kalimat simple present untuk kalimat verbal saja yang positif, negatif, dan interrogatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.